आनंदे बोलो हरि 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 को नामे बांधो बेला पारी करिबे चौका डोला से चौका डोला कपयरे मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोले जीव जाओ हा कृष्ण बोले जाओ जीव मोते उधर राधा धम मोते उधर राधा धम मोते उधर राधा धम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम आज है दशम स्कंद 41 अध्याय आज श्लोक है 43 काली महाराज 42 पर्यंत कही 43 विषय श्री कृष्ण बलराम को मथुरा प्रवेश पाठ करेंगे काली 42 पर्यंत आप कही ये 42 पर्यंत आप कही जो काली आलोचना करते जे थिला दरजे हाँ हाँ नाई मो जीव गोस्वामी विषय आप कही हाँ कराई हो पाठ कर मुझे काली आप कही जाइए ना काली 40 पर आप 41 विषय कहले जे कहीदे पाठ कर नहीं आज ये आरंभ कर तेणु से जे दरजी तापर संतुष्ट होगी भगवान कृष्ण ताको मृत्यु पर सारूप्य मूर्ति और यह लोकरे परम ऐश्वर्य बल प्रभाव स्मृति और इंद्रिय पटुता लाभ करने को आशीर्वाद प्रदान करते अब काल तो कहू कही ना तेणु मुझे 43 श्लोकटा आरंभ कर हाँ पढ़ी दे श्लोक 42 महाराज कह अनुसार हाँ श्लोक 41 नाना लक्षण वेशाभ्यं कृष्ण राम विरेजतु सो अलंकृत बाल गलौ पर्वणीव शीतर शीते रतौ ररौ शीते तरौ। अनुवाद है विचित्रभूषण समन्वित सेमानक निज निज अनुपम वसन कृष्ण और बलराम को समुज्ज्वल देखा जाउथिले सेमाने जेपरी उत्सव उपलक्षे सुसज्जित श्वेत और कृष्णबनर दुईट हस्ती साब परी मन होते जितेबाला कृष्ण बलराम ये पोशाक परिधान कले ए प्रकार सुंदर देखा होते यहाँ वर्णना कर सुखदेव देते श्वेत कृष्णबनर दुईट हस्ती साब परी देखा होते श्लोक हूँ तस्य प्रसन्न भगवान प्रदात सारूप्यं आत्मन श्रियं च परमांग लोके बले ऐश्वर्य श्रुति इंद्रियम। यार अनुवाद है तंतुबाय प्रति संतुष्ट होई भगवान कृष्ण ताको मृत्यु पर सारूप्य मुक्ति यह लोकरे परम ऐश्वर्य बल और प्रभाव स्मृति और इंद्रिय पटुता लाभ करने को आशीर्वाद कले। ता परवर्ती श्लोक हूँ 43 तत सुदाम नौ भवन लिखाई मालाकारस्य जगमतो तौ दृष्ट्या समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तत सुदाम्नौ भवनं
मालाकारस्य जग्मतु तौ दृष्ट्या समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। पढ़ी पारे अनुवाद बाय श्लोक उपाद मो सारे पढ़े। ततः सेतेबेले सुदाम्न सुदामार भवन को गृह को मालाकारस्य पुष्पमाला प्रस्तुतकारी जगतु से माने दुई जन गमन कले। तौ सेमान को दृष्टिया दर्शन करी सह से समुत्थाय उठी ठिया हला ननाम प्रणाम कला शिरसा तार मस्तक भूर्वः भूमि रे। अनुवाद बाय श्लोक उपाद मो सहित आपण पाठ करेंगे। तापर से दुई जन मालाकार सुदाम गृह को गमन कले। सेमानकु दर्शन करिया मात्रे सुदामा उठी ठिया हला एवं भूमि रे मस्तक लगाई प्रणाम निवेदन कला। ता परवर्ती श्लोक आम पाठ करवा। तयोर आसननीय पादं दीर्घ अरणं दीभि पूजां सानु गयो चक्रे शक तामूल अनुलेपनई। यार अर्थ है सेमानकु आसन देई और सेमानकर पाद पखाड़न परे सुदामा अर्घ्य माला तांबूल अनुलेपन एवं अन्यान्य उपचार रे सेमानकु तांक सहचर मानकु अर्चना कला। परवर्ती श्लोक प्राहो न सार्थ जन्म पावित च कुलौ प्रभु पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्ट्वा ह्या गमने न वाम। यार अर्थ है सुदामा कहिला प्रभु वर्तमान आममानकर जन्म सार्थक होईछि एवं आम कुल पवित्र होईछि। वर्तमान आपण दुई जनकर एठाकू आगमन हेतु अवश्य आपण सबु पितृपुरुष माने देवता माने एवं ऋषि माने आम प्रति संतोष होइछन्ति। ये सुदामा कहिला। तेणु आम किसी आलोचना करवा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव देखिए। हरिकृष्ण आज आम अंकुशपुर राम गोविंद मंदिर रे शिल प्रभुपाद शिल गुरुदेव एवं श्री राधा गोविंद जी सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी शिल प्रभुपाद शिल गुरुदेव महत् करुणा जोगु एठारे आमे प्रतिदिनिक ये भागवत कथा आलोचना करा जाइछि। आमर आज आमर महाराज तांकर शारीरिक असुविधा जो से आज कथा कीर्तन करना तेणु मत सुजोग दि जाए कि कहवाई। तेणु आमर एत योग्यता ना भागवत कथा कहवार जगह तथापि से गुरुकृष्ण प्रार्थना करें आम कि कहवा आपण मानता श्रवण करने को मनोरथ कर। हरे कृष्ण वर्तमान आमर ए अध्याय दशम स्कंद 41 अध्याय ये हूँ कृष्ण बलराम मथुरा रे प्रवेश है। कृष्ण बलराम परम पुरुष भगवान कृष्ण तांकर भाई एमाने मथुरा रे प्रवेश करचंती। भगवान कृष्ण आविर्भूत परे से वृंदावन रहिले
ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଲୀଳା କୁହାହେଉଛି, ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂସ କୃଷ୍ଣ କିପରି ମାରିବ ସେ ଯୋଜନା କଲା। ତେଣୁ ସେ ଅକୁରକୁ ପଠାଇଲା, ତୁମେ ଯାଅ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ମଥୁରାକୁ ଆଣିବ। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ କରୁଛି। ସେ ଉତ୍ସବ ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ କଲା, ଧନୁର୍ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିଛି। ଶିବଙ୍କର ଧନୁ ଥିଲା ତ, ତାରି ଉପରେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଧନୁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ତେଣୁ ସେ ଅକୁରକୁ ପଠାଇଛି। ଅକୁର ତ ଭକ୍ତ, ସେ ବିଶ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଇଛି। ତ ଅକୁର ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନନ୍ଦକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ସେ ଆଣିଲେ ମଥୁରାରୁ। ମଥୁରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ମଥୁରା ଅଧିବାସୀ ଗୋପ ଗୋପୀ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଅନ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି, ଏହି ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲା ରଥରେ ବସେଇ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରହ ଦଶା କୁହାହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମା ଯଶୋଦା କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି କି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିରହ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନଟା ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବୁ? ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯିବା, ଆମର କାମ ଅଛି। ତ ମଥୁରାରେ ଆମେ କଂସକୁ ମାରିବୁ। ତାପରେ ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସେଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅକୁର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଥୁରାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମଥୁରା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଧିବାସ ଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ, କାରଣ କଂସ ଭୟରେ ସେ ଯାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଗୋପୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥିଲା ନା। ଗୋପୀମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ମଥୁରାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କେମିତି ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କିଛି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ନା, ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ରହିଲେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ହେଉ ଯିଏ ହେଉନା, ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ସେଠାରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ସେ? ଏଇଟା ତ ରଥ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କହିଲେ କେହି ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କି ସେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ବସ୍ ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ବସ୍ ଥିଲା।
से बस को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ଯିବେ। गुरुदेव ସେତେବେଳେ सबल ଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ଅଣାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବସ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା, ବସ୍କୁ ଅଣାଇ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲି, ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବଙ୍କୁ ବସେଇଲେ। ତାପରେ ବସିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଦୌଡ଼ି ଲାଗି ଟଣା ହେବ। ये प्रथम यात्रा कहूँ सेगुड़ा आम भूली पार्नु कहूँ। से कहले मो गुरुदेव कहले ये रथ यात्रा हम आपण मैंने पुरी जापर ना, ये रथ यात्रा हम आम जाऊनु पुरी कौन कर मना करदे पुरी कहीं जीवानी, ये रथ यात्रा हम जो आनंद उत्साह सेटा आम पर्यंत भूली पार्नु। प्रभु तो सी तो थिले कौन पूजारी थिले पूजारी सुंदर भाव से सब पूजा कराती। मोर मन अच्छी ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି, ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋଟା ଲାଗିଛି। ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା, ସେତେବେଳେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବେଶ କରିଛି ସେ ବେଶ ମୁଁ କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ବେଶ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁନୁ, ପ୍ରକୃତ କଥା। जो जगन्नाथ बल कि सुंदर देखा तो सबुले जो मैंने दर्शन कले आहरी देखा इच्छा हो। रथ यात्रा पर पुणी बाहुड़ा यात्रा, ये जो आनंद भक्त मेले कहुई मत आश्चर्य हो। बर्तमान केते लोक होती मुझे रथ यात्रा को, एते लोक एते भिड़ केते उत्साह देखा। पुरी छाड़ू आमर भुवनेश्वर रथ यात्रा कहूँ बहुत मुश्किल, आम 3टा रथ ये तेणु जो उत्साह भर जगन्नाथ जावा केते उत्साह बहुत लागे। ये आमर से दिन हूँ आम राधा गोविंद स्वामी महाराज व्यास पूजा हुए, बुझीपार जो दिन रथ यात्रा हम से दिन आहरी उत्सव। तेणु तांकर जो शिष्य शिष्य अन्य मैंने जिते प्रसाद हम ताकू दि जगन्नाथ को देखिए ता पूर्व प्रसाद दिया। प्रसाद लोभ समस्त अच्छे, हजार हजार लोक प्रसाद पाइबे, सुंदर प्रसाद। तापर रथ यात्रा हम आपण मैंने आश्चर्य हे। ये देखापी जो उत्साह कथा हो से कथा आम कृष्ण बलराम जमती ये वर्णना कराई। जगन्नाथ बलदेव से तो कृष्ण बलराम अच्छा भौणी अच्छा कि आनंद कि उत्साह एठा आम वर्णना कर। जो मैंने दर्शन कर आनंद क्या वर्णना करना, यहाँ हृदय मध्य आनंद होना, से आनंद वर्णना कर बुझीपार। ये हूँ उत्साह उद्दीपना। पुणी जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ है, ताकू टाणी टेणी नवा पूर्व कथा कहते। बर्तमान हूँ कौन मुझे देखिली आमर के आज्ञा 3-4 किलोमीटर हम आमर मंदिर गुंडीचा मंदिर भुवनेश्वर मंदिर के 4 किलोमीटर हम 4 किलोमीटर हम। तो केते लोक केते भिड़ केते उन्मदान भर लोक अच्छा। मुझा को आमर गुरुदेव प्रभुपा देखुले पूरी पूरी रथ यात्रा हम। बर्तमान पुरी जावा समस्ते जापारना, जो मैंने रहिले भुवनेश्वर रोचे जो से उत्साह उद्दीपना कहूँ। भगवान देखा कि आनंद कहूँ ना कह ये आनंद आम वर्णना करें कि एणे गुरुदेव को कहीं पुरी जीवेनि सबू रहा जदिव पुरी जावा इच्छा जापारनु, कारण गुरुदेव कहीं माड़ देवे ना, सी देखुं सब किए जाओ। तेणु ये उत्साह उद्दीपना होता सीटे पहुँचला से सीटे हजार हजार लोक गदा होती गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर आम निजर हो गला, सब व्यवस्था कराई से मदन अच्छी जिते लोक आसवे प्रसाद पाए। जिते लोक गोटाए हंडार 1000 लोक में से प्रसाद पड़े, जिते लोक आसवे लोक मैंने देखिले दर्शन कले प्रसाद पाइले। जो आनंद कहन तार गोटे रही जो मैंने प्रसाद देवे से दान कर केते दान ने लोक लोक गदौन पैसा बर्तमान ऐश्वर्य हो गला। बर्तमान भुवनेश्वर मंदिर जोटा प्रभुपाद पेडिशन करदे एटा हम समग्र पृथ्वी रे बेस्ट मंदिर हम। तेणु आज ओडिशा रे जो जगन्नाथ मंदिर आम गुरुदेव कले से आज बेस्ट मंदिर है। तो सहीपरी भाव में एठार स्वप्न देखते किए श्रीपाद महाराज कहले कहले एठाई मंदिर हम। ये कौन राम गोविंद मंदिर हम। तेणु आमर जे भक्त थे सी थे राम भक्त। श्याम बाबू जी चलीगले
ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ସେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଗୋଟେ ମାଳାରେ ଧରିକି ଏମିତି ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସିବ ମାଳା ଦେବ। ମୁଁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସେଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର। ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ କି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର, ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେବ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ସେ ତଦ୍ରୂପ, ସେ ବି କେମିତି ମନ୍ଦିର ହେବ ଉତ୍ସଉଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାଟା ଆମେ କଳ୍ପନା କାଟ ଭକ୍ତ ଠି ଅଛି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ସାମିଲ ହେବ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଜିକାଲି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ନା, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦରକାର। କ'ଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦରକାର ନା, ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଆଜିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି କେଉଁଠି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବୁ, କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦରକାର। ଆମର ଫିମେଲ୍ ଦରକାର, ମେଲ୍ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ। ଏ କଥା ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୁରୁଦେବ ସେ ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ହାଉସ୍ମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଯେ ଘର ପାଇଁ ହାଉସ୍ମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲି, ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଯେ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଘର ଆରେ ତୋର ତ ଛୋଟିଆ ପରିବାରଟା, ମୋର ତ ବିରାଟ ପରିବାର, ମୋର ଘର କ'ଣ ହେବ, ମୋ ବିରାଟ ଘର ହେବ, ମନ୍ଦିର ହେବ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବେ ସେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ପିଲା ରହିବେ, ତୋର ଫ୍ୟାମିଲିଟା 2-4ଟା ଲୋକ ତୁ ଘର, ମୁଁ କାହିଁକି ସିରିଂ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲା ମନ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ମନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ମୋତେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଏଠି ବିଶେଷকৈ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଭକ୍ତ। ଏଠି କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କୁହାଯିବନି। ଏମାନେ ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଅଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ତା ତୁଳନାରେ। ମୁଁ ଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତିକି ଭକ୍ତ। ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ଆସୁ, ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୁରୁଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ତିରୁଭାବଠୁ ଏଠି ଆସିଛି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କୁହାଯାଏ। ଯୁଆଡ଼ୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଯେ କଳସ ବସେଇଥିବେ, କଳସରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇକି ତାପରେ ପଇଡ଼ ଦେଇଥିବେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ, ଆଉ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କୁହାହେଉଛି ଏସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାକୁ କୃଷ୍ଣ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଥୁରାବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିବେ। ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ମହାରାଜ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ସବୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଜକ ଯେଉଁ ଦବାଟା ସେ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପିନ୍ଧିବେ ନା, ସେମାନେ ତ ଗୋପାଳ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି, ରାଜ ବେଶ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଗୋପାଳ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜକୀୟ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂସର ଯେ ରଜକା ଆସୁଛି ତାକୁ କହିଲେ ଦେ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେ। ଏଇଟା ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ଚାଷବାସକୁ ଗାଁରେ ବୁଲିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧି ରାଗିଗଲା ପରେ ଦେବେ, ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତାକୁ ତା ବେକଟା କାଟିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ କୁହାହେଉଛି। ଅଙ୍ଗାନି ଯସ୍ୟ ସକଳେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ୟନ୍ତି ପାନ୍ତି କଳୟନ୍ତି ଚିରମ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ରସ ସଦୁ ଜଳ ବିଗ୍ରସ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଆସୁ। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜିକାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୁହାହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ସବୁ କରିଦେ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ସବୁ କରିଦେ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛି,
केवल चक्षु द्वारा से भोजन कर पुणी पूर्ण कर विषय बहुत आलोचना कराई सी सब जगन्नाथ भोग लगे भोग लगे पूर्व ओजन कराई पुणी भोग लगे परीक्षा कराई कुआ देखला कमी बुझीपार ताहले आम परीक्षा लोक कर जगन्नाथ कि सुस्वाद हो जदि से मंदिर रे जदि कौन सी आमर किसी ये पशिगला कूड़ जो पशिगला इंटर सब पोता हो मंदिर नियम अच्छे तेणु जगन्नाथ मंदिर जो है शुद्ध पुत भाव करा पड़े हम ना जहाँ हो ये सब कथा वर्णना कराई तो बर्तमान कृष्ण बलर आसुँच मुझे कौटी आमर कृष्ण बलराम रथयात्रा से बांगालोर जो मंदिर जो अच्छा कौन ता नाम मन पड़नी सी बांगालोर जो मंदिर कृष्ण जो अच्छा मधु पंडित गोटे रथयात्रा करता से पाखे सी हूँ कृष्ण बलराम रथयात्रा करता से कथा मोर मन पड़ जाऊँगी से पाखे करता कौन जगटा मन पड़नी आम जाइलु 7 किलोमीटर चलिए रथयात्रा 7 किलोमीटर चलिए एत लोक भिड़ कहपर जा रथ जा पहुँचब से गोटे विराट पड़िया कर पड़िया भितर लोक पहुँच पूरा छाई हो जाते बोले ये तो रथयात्रा पूरी पूरी हो केते सुंदर कराई तेणु से भाव में आम मंदिर को जी आसते मोर मन पड़ू से महाराज ये हूँ काश्मीरी महाराज से मत कहले गोकुलानंद तुम्हें जीव आमर काश्मीर साइड रथयात्रा हो आपड़ से रथयात्रा हो ना हाँ कोई पठाण एरिया रथयात्रा हो से कहते आप थे आसवे आप देखिए रथयात्रा जाओ बर्तमान पृथ्वी चारिआड रथयात्रा हो बुझीपार ये सब रथयात्रा जानते कि यहाँ करुचे किए इस्कन ही कर प्रभुपाद आरंभ करदे चलला रथयात्रा आज्ञा केते प्रकार बर्तमान अदिनिया रथयात्रा अमक रथयात्रा चली कहनी यहाँ जहाँ कहुच सेटा कह जाऊनी कि ये किए शिल प्रभुपाद की जय से समग्र पृथ्वी रथयात्रा करते आनंद केते आनंदर जिस दौरान एटा कौन आस्वादन करा कौन कर सब तेणु से आनंद आज आम अनुभव कर केवल खाली ये तांकर कृष्ण बलराम जाऊँगी कौटी जीवे मथुरा जीवे केते आनंद होते से देखिया कि मथुरा नर नारी पुरुष हूँ स्त्री हूँ समस्ते कारण कृष्ण बलराम से देखी ना ना कंस भयर कृष्ण बलराम आसी ना आज आसुंच केते दिन से अनै कृष्ण बलराम आस ये जो आनंद से आनंद कौन सहजरे वर्णना करहब कि रज पर एठार आम वर्णना करवा जे मालाकार कहुचे मालाकार विषय महाराज कही से मालाकार से भगवान कृष्ण एटा गोटे कौन हो आम आसवा एटा को 2 जन मालाकार सुदाम गृह गमन कले से दर्शन करिया मात्रे सुदाम उठी आसिला भूमि रे मस्तक लगाई प्रणाम कला मालाकार जे कि तैयारी कर माला तैयारी के ना हूँ सुदाम से सुंदर भाव में वर्तमान भगवान कृष्ण ड्रेस पिंधदेले बहुत सुंदर भाव सज्जित है भगवान ड्रेस कौन हम से तो जहाँ भूषण कहते अलंकार ठों भगवान का बहुत सुंदर देखा अलंकार बरং आनंदित हम कि भगवान कृष्ण ये सब ड्रेस फेस है सुंदर है तेणु से ये मालाकार ता घर को गले से दर्शन करिया मात्रे सुदामा ठियाला और भूमि रे मस्तक लगाई प्रणाम निवेदन कला साधारण कथा भगवान जाऊँ ना तांको सुंदर भाव से दर्शन कला परवर्ती श्लोकटा आम कहले से आसन दे से पाद पखाड़ना पर सुदामा अर्घ्य माला तांबूल अनुलेपन और अन्यान्य उपाचार से सहस्र मान अर्चना कला
केवल भगवान कृष्ण बलराम को नहीं ता सांगे जो मैंने आसते से समस्त को से आसन दौची कृष्ण बलराम पाद धौत करुच्ची तापर दौची अर्घ्य आम साधारणतः जमी गुरु आसुँच भगवान कतरे जमी दिहे अर्घ्य दिहे माला दिहे तांबूल दिहे अन्य उपचार से सहस्र अर्चना कला यहाँ विधि हो आपण घर जड़े गेस्ट आसिले अतिथि आसिले अतिथि माने कौन अरे आगुरी न कही आसी तिथि नहीं आसीगले तुम तो आमको कर ना पेशा पूजा कर गुरुदेव आसीगले आप घर के आनंद लगुच हाँ गुरुदेव आम घर को आस आम बहुत दिन अपेक्षा करूँ गुरुदेव के आसवे आज आसगले कौन करूँ से प्रकार ये कृष्ण बलराम स्वयं तो भगवान आसुँच तेणु से सुंदर भाव में पाद धौत करी अर्घ्य देगी सो कर परवर्ती श्लोक है तारी उपर आम आलोचना करवा सुदामा कहला हे प्रभु वर्तमान आम मान जन्म सार्थक होइछि आमर कूल पवित्र होइछि वर्तमान आपण दुई जनकर एठा को आगमन हेतु अवश्य आमर सब पितृपुरुष माने देवता माने ऋषि माने आम प्रति संतुष्ट होइछन्ति केवल जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे कहुँ सी केवल संतुष्ट समस्त हो पार तेणु एठारे सुदामा कहूँ मोर जन्म सार्थक आउ मोर कूल मध्य पवित्र होइछि वर्तमान आमर दुई जनकर एठा को आसी आगमन हेतु आमर सब पितृपुरुष माने देवता माने ऋषि माने आम पर संतुष्ट होइछन्ति समस्त ए विषय में आमर भागवत गोटे श्लोक अच्छी ता मु पाठ करुँची एटा को करभाजन ऋषि जोगेन्द्र राजा नेमि कहते देवर्षि भूताप्त नृणांग पितृणांग न किंकर नायु ऋणीच राजन सर्वात्मना जह शरण शरण्यम गत मुकुदम परिहृत करते बुझीपार नव जोगेन्द्र राजा नेमि कहते जे देवता आम ऋणी सबुठ अच्छु देवता मान ऋणी ऋषि ऋणी भूत माने साधारण लोक ऋणी आप्त माने बंधु बांधव ऋणी नृणांग माने साधारण लोक ऋणी पितृपुरुष ऋणी किंतु ऋण सुझा पड़ो ना ना कौन ऋण सुझानी ऋणी अच्छु ना कहीं ये इलेक्ट्रिक दौरान किए सूर्य देवता दौरान आम सूर्य देवता ऋणी अच्छु ना वायु पवन देवता दौरान अनेक देवता अच्छा ऋणी ना ना आ वर्षा हो ऋणी अच्छे किंतु एठार तो इलेक्ट्रिक जाले आम पैसा देवा पड़े ना आमर इलेक्ट्रिक बिल ये के 8-10,000 अच्छे के जाने देवा पड़े हाँ पैसा नदेल कौन कोरोना टाइम रे आमर से होगला के भुवनेश्वर मंदिर रे तांकर पाखापाखि 25 लाख ना पाखापाखि 25,000 बहुत पैसा हो जाता तेणु सी मत कहले आमर बिरेटली बेहला कौन कर पैसा देवे ना आपड़ से ज्वाई अच्छे गोटे कहले आम कमिज आ जाओ से 10 लाख ना कौन छाड़देला कह तो दे पार कौटी अच्छे ना तेणु इलेक्ट्रिक पैसा नदे बंद हो जाए आम गोटे अच्छी गोशाला अच्छी कौटी भुवनेश्वर पाखे से पाखे गोशाला अच्छी पाखे सी गोशाला आमर से गाई सब अच्छा गुड़ाए गाई अच्छा अवश्य गोशाला आम दायित्व से कराई सीटे देखला इलेक्ट्रिक बंद हो तेणु कह तेणु आम पैसा नदे कौन हो पार कि एठारे तेणु आम तो ऋणी ना ना देवता मान तो ऋणी सब ऋण केमी सुझा अरे देवता मान ऋण केमी सुझा ऋषि मान ऋण केमी सुझा ऋण सुझा पड़ो ना देवता मान ऋण सुझा गले महाराज अच्छा कौन देवता ऋण केमी देवता मान ऋण सुझा गले कौन वैदिक साहित्य हाँ योग अनुष्ठान करा पड़ो तो ऋषि मान ऋण सुझा पड़ो जहाँ जो आम सब वैदिक साहित्य हाँ ग्रंथ अध्ययन करा पड़ो ये ऋषि मान ग्रंथ ये ग्रंथ अध्ययन करा पड़ो ना ऋषि मान केते आमको सब देते ना तापर देवता हेले तापर रहा किए देवर्षि भूताप्त नृणाम पीड़ना चुका भूत भूत माने साधारण कहूँ ऋण सुझा पड़ो
जीव भगवान जीव तांको ऋण सुझा पड़ो आया खाया दवा पड़ो ये गोटा कहला तापरे तापरे पितृपुरुष ऋण सुझा पड़ो ताकू करिया गले कौन तर्पण करिया पड़े साध दवा पड़ो है किंतु न किंकर नायक ऋणी चराजन सर्वात्मा से शरण शरण कि जी भगवान किंकर कहुच किंतु जी भगवान सर्वात्मा जो शरण शरण यहाँ मुझे कहीदेवी श्लोकटा अर्थटा बड़ सुंदर भाव दिखाई भागवत कुआड़े गला छाड़ यही कथा कहुई आमको जी भगवान को भक्त हो गला भगवान पाखे संपूर्ण भाव में सरेंडर हो जाए आपन सरेंडर पूरा है भगवान कहते ना ताकू ये ऋण आउ सुझा पड़ो ना बुझीपार जो मैंने भगवान सेवक हो जाइए एठार मंदिर सेवा दौरान तांकू आ ऋण सुझा पड़ोनी तांकू पितृपुरुष साध दवा दरकार ना देवता मान ऋण सुझा दरकार ना ऋषि मान ऋण सुझा दरकार ना से संपूर्ण भाव में भगवान को पाद पद्म आसी ये हूँ श्लोकर अर्थ कहुच तेणु एठारे आम देखा जे एमाने यही कथाटा कहुई सुदाम कहला हे प्रभु बर्तमान आम मान जन्म सार्थक होमर जन्म सार्थक होम कूल पवित्र होमती आम देखा जे कि श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद प्रहलाद महाराज से भगवान कहले कौन बर मागुच माग तेणु से प्रहलाद कही मोर पिताटा आपण प्रति अपराध कर बहुत अपराध कर पिताटा आओ से तार अपराध खारण कर कौन कही जो परिवार जड़े भक्त जन्म होती तार 3 सप्ताह 21 पुरुष उद्धार हो गए 21 पुरुष आप हिसाब करते आमर साधारण विवाह यज्ञ 3 पुरुष मार दि जाए कथबार्ता कराए ना केते 3 पुरुष कथा कहुए जे मातृपक्षर पितृपक्षर एटा अच्छे 3 पुरुष कथा कहुए यज्ञ देवा पड़े कि कहगला कौन 21 पुरुष हिसाब करते आप 3 पुरुष हिसाब कला आम जाऊँ 3 पुरुष किए ना केते क्या हिसाब कर कि 21 पुरुष उद्धार हो गए ताने कौन आपड़ जो 21 पुरुष आप हिसाब करूँ कौट पाइबे आप पशु पक्षी के समेत उद्धार हो गए आम चिंता करें तो से केवल भगवान सरेंडर कर आशीष हो गले 21 पुरुष उद्धार हो जाए ये कम बड़ कथा कहुच तेणु भक्त हो गला तो कौन बाकी रहा तेणु जो मैंने भगवान सेवा आसी कर भक्त होती संपूर्ण भाव में जीवन देते आशीष होती यहाँ कौन बैरागी बेश ना घर द्वार छाड़ी आस कौन करिया भगवान सेवा करने ऋण रही दायित्व किए न भगवान न में भक्त प्राण से भगवान कहे मोर भक्तर विनाश हेनी जो मैंने भगवान सेवा नुत सतजुग तेषा सतजुता भजता प्रीतिपूर्वक ददा विजुता जो मैंने भगवान सेवा बुद्धि दिए से बुद्धिटा किए देवे भगवान दिखते ताहले तुम पाक जीव कि आम माया सेवा रही से बुद्धि कौटी आस माया दब माया कौन बुद्धि दब ये सब कर इंद्रिय तृप्ति काम चलती माया बुद्धि जो आम रोच तेणु से गीतार कहला तेषा सतत युक्ता भजता प्रीतिपूर्वक ददामी बुद्धि जेन माम से हूँ विशुद्ध बुद्धि से विशुद्ध बुद्धि काटू आस भगवान ठार आस विशुद्ध बुद्धि भगवान ठार केमी आसो तुम भगवान सहित सतयुक्त
ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ସତକୁ ଚିତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ ମାନେ 24 hours in a day, 24 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିପଜନ ସମୟ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ କିଛି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ବିସ୍ମୃତ ହେବ ଏଇଟା ବିପଜନ ସମୟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ କଥାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଆମେ କେତେ ବିସ୍ମୃତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସତତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆହେଇଛି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ନବଦାବତୀରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କଥାଟା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ଆମ କୂଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। କିଏ କହୁଛି? ଏ ମାଳାକାର କହୁଛି, ସୁଦାମ କହୁଛି ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭଗବାନ ସେ ଦେଖିଲା ନା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାଳି ଦେଇଛି। ମା' ମାନେ ମାଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ ନା। ସୁନ୍ଦର ମାଳା ଆମେ କରିବା, ଭଗବାନ ଦେବା। ଭଗବାନ ମାଳା ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାଳାଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଏଇ ମାଳାଟା ଟିକେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୋର କୂଳ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୂଳ ବଂଶ କୁହାହେଉଛି, ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ, ଦେବତାମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଋଣ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ ତୁଷ୍ଟେ, ଯଥା ତରୁଣୀର କ'ଣ ଏଇଟା ତୃପ୍ତନ୍ତି ଭୁଜ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାଣବା ଯଚ୍ଛେନ୍ଦିରା ଅଚ୍ୟୁତା, ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ପାଣି ଦେଲ, ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ପୁଷ୍ଟି ସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟା ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ, ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଉଦରକୁ ଦେଲ ସବୁ ପୁଷ୍ଟି ସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ମୂର୍ଖ ପରି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ, ହାତରେ ଦେବ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ଦେବତା କଥା କୁହାହେଉଛି, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇବ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନଗର ଭିତରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହ। ଆମେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ କୁହ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସବୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ବାଲା ଆସିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଆମର ଗୀତ ଚାଲିଲା, ଏଇ ହରିନାମ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଗାନ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଶୁଣିବା? ଭଗବାନ ନାମ କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ନାମ ଜପେ ନାରଦ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ, ଏଇ ନାମ ଜପେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁର୍ମୁଖୀ, ଏଇ ନାମ ଜପେ ଶିବ ପଞ୍ଚମୁଖରେ। ଏ ଜୋରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦ ସେଇଆ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ବାକି ରହିଯାଉଛି? ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତିପଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆସାଧନ। ଭଗବାନ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି କହୁଛି? ଯିଏ ଜପ କଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ଜପ କରେଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଅମ୍ବୁଧି ମାନେ କ'ଣ ସାଗର କୁହାହେଉଛି। ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ସେମିତି ଏଠି ମାଳାକାର ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ। କି ରସ ଅଛି କୁହାହେଉଛି। ଇଏ ପୁଣି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦାମୋଦର ବ୍ରତ, ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆନନ୍ଦ। ମଥୁରା ମିଟ୍ସ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ମଥୁରା, ଆସିଲା କହିଥିଲେ ଆଉ ଯିବିନି, ଯିବି 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 ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହିଟା କୁହାଯିବ। ସେ ବହିଟା ଖାଲି ଆପଣ ପାଠ କଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସବୁ ଦିଆଛି କେତେ ବିରହ। ଏପଟେ ଆନନ୍ଦ, ମଥୁରା ବସିବ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବିରହ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯିବୁ, କଂସକୁ ମାରିବୁ, ପିତାମାତା ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ, ଆସିବୁ, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପଳେଇଲୁ କେଉଁଠି? ଦ୍ୱାରକା ଗଲେ। ଦ୍ୱାରକାରେ ଯାଇକିରି 16,108 ରାଣୀ। କି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା! ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ପାଳନ କରିପାରୁ। 16,000 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସିନା ନା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏ ଲୀଳା ଦେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ହେଇଛି, ମହଲା ମହଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଛାତ ଉପରେ
ସେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଛାତ ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛାତ ଉପରେ କରୁଥିଲେ ସେ ମଥୁରାବାସୀମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋପାଳକ ତାଙ୍କର ଘର ସେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଚାଷୀ ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଏ ଆନନ୍ଦ ଏଇଟା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେତେବେଳେ ମଥୁରାବାସୀମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ ତେଣୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ସମବେତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାହାର ହରି ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ନିୟ ବାପା।